اب آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اہم وقت آ گیا پاکستان میں کہ ایک ملک کے جو پرائم منسٹر تھے جن کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے یونینمس فیصلہ دیا 5-0، یعنی سارے ججز نے اتنی لمبی تحقیقات کے بعد کبھی کسی کی اتنا موقع نہیں ملا کسی کو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا جتنا نواز شریف کو ملا اس دور پہ، جب سے ان کی فیملی کے نام آ گئے پینما کے انکشافات میں، انٹرنیشنل انکشاف تھے، تو جب سے ان کا نام آیا ان کو پارلیمنٹ میں بھی موقع ملا، اس کے بعد پہلا بینچ بیٹھا اس میں موقع ملا سپریم کورٹ کا، دوسرا بینچ بیٹھا 60 دن کی ان کو جے آئی ٹی میں موقع ملا کہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے فلیٹ ہیں کدھر سے پیسہ آیا۔ اتنی دیر کے باوجود اور اتنی لمبی انویسٹیگیشن اور آخر میں سوچ سمجھ کے 5 کے 5 ججز نے جو فیصلہ کیا، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جی میں فیصلہ مانتا ہی نہیں ہوں، سازش ہو گئی ہے۔ اتنی دیر کے بعد جب بار بار موقع ملا تھا ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا، تب انہوں نے صفائی نہیں پیش کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی سازش ہو گئی۔ میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے خلاف یہ سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے۔ ایک مجرم جس کو اس ملک کے ہائیسٹ ادارے نے مجرم قرار دیا اور اس کی نیب میں کیسز ہیں اب اور اس کی نیب میں پیشی ہونے لگی ہے، وہ یہاں سے جا رہا ہے لاہور تک سرکاری خرچے پہ، ڈی سیز کو کہا ہوا ہے کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے، انتظامات کرنے ہیں۔ اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارے انتظامات ہوں گے، وہاں لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو یہ بتائے گا کہ جناب یہ کتنا بڑا ظلم ہوا نواز شریف سے، وہ نواز شریف بے قصور ہے، اور وہ بھی لگے ہوئے ساری جگہ لگا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف بے قصور ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ جب اگر ایک آدمی جس کو اتنی موقع ملا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا، اگر وہ مانتا نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، تو یہ جو جیلوں میں بھرے ہوئے لوگ ہیں یہ کیوں مانے؟ باقی لوگ کیوں مانے سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ باقی اس قوم میں ہم کوئی بھی عدالت کا فیصلہ کیوں مانگے؟ اگر اس نے نہیں ماننا تو ان باقیوں کا صرف اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں ماننے پہ کیونکہ وہ کمزور ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں، جیلوں میں بھرے ہوئے پاکستان کے غریب لوگ جن کو چھوٹی چھوٹی چوریوں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی دیر سے چھوٹے چھوٹے جرم کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے بھی یہ بھرے ہوئے جیل جو چور ہیں ان کی ساری چوری بھی ملا لیں تو ان کا جو بیٹے کا ایک گھر ہے اربوں روپے کا، ان کی ساری چوری اس کے برابر نہیں ہے۔ تو کیا یہ سبق دے رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے تو ایک قانون ہے، طاقتور کو پاکستان کی عدالتیں نہیں پکڑ سکتی؟ طاقتور کو اگر عدالتیں فیصلہ بھی کر دیں تو وہ مانے گا نہیں اور وہ پھر سڑکوں پہ نکل جائے گا، سرکاری خرچے کے اوپر وہ سارا ڈرامے کرے گا کہ کتنا اپنی عدالتوں کو، اداروں کو، جو 2 ادارے بچ گئے تھے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دے گا، اٹیک کرے گا سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب سازش ہوگی۔ اس کا مطلب سپریم کورٹ کے بینچ نے منصفانہ فیصلہ نہیں کیا، اور دوسرا انگلی اٹھا رہا ہے پاکستانی فوج کی طرف۔ جب ہم 3 دفعہ سڑکوں پہ نکلے تھے تو 2 دفعہ یہ نواز شریف کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کہیں سے اشارہ ملا ہے۔ میں نواز شریف آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں ہے کہ جس ملک کی آئین کے خلاف آپ جا رہے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں ہے؟ کیا دوسری چیز کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سازش ہو گئی
मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ, किधर से आया इशारा? कौन इशारा आपको कर रहा है? किसने आपको ये इशारा दिया है? क्या ये जिधर जो आपके खैर ख्वाह बाहर बैठे हुए हैं उनसे तो नहीं इशारा आया कि अपनी फ़ौज को भी बदनाम करो? वही फ़ौज को जिसको आपने डॉन लीग्स में बदनाम किया था। ये अपनी फ़ौज और 2 इदारे बचे हुए थे, पाकिस्तान की फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट। बाकी इदारे तो इन्होंने तबाह कर दिए हैं। पंजाब पुलिस का हाल देख लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी पंजाब में हाल देख लें उसका, नैब का हाल देख लें जो पहले था, FIA, सारे इदारों का हाल देख लें, SCCP का। और जो 2 इदारे बचे हुए थे अब इनको तबाह कर रहा है। और ये सारा क्यों हो रहा है? अपनी करप्शन बचाने के लिए। इनको पता है कि नैब में अब इनका केस लगने लगा है, और नैब में जो केसेस लगने लगे हैं इनको पता है कि इन्होंने फंस जाना है। मैं उससे पहले, हाँ, हुदैबा का जो केस अपील होनी चाहिए थी हाई कोर्ट में, हम आज डिमांड कर रहे हैं कि हुदैबा की अपील की जाए ताकि उसका केस जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, 1 हफ्ते में करनी थी और 1 हफ्ते में करनी थी, अभी तक वो अपील नहीं की। हम ये डिमांड करते हैं कि ये नैब अपील करे ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म था उसके मुताबिक केस हो। नवाज शरीफ नैब से डरे हुए हैं, इनको पता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनकी करप्शन के बचने का कोई चांस नहीं है। और मैं एक और चीज़, इकामा कहते जी इकामा पे फंस गया। मैं समझता हूँ कि एक और जुर्म लगना चाहिए इनके ऊपर। मैं बार बार कहता हूँ कि ये अपने लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं और समझते हैं। इकामा कहते जी इकामा के ऊपर फंस गया। नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्जेस हैं, किसी पाकिस्तान के चोर के ऊपर इतने बड़े चार्जेस नहीं हैं। इनके ऊपर चार्ज है कि जब इनके लंदन के फ्लैटों का पता चला तो इन्होंने बताना था कि किधर से पैसा आया और पैसा बाहर कैसे गया। ये मुख्तसरन है। ये झूठ के ऊपर झूठ बोले इन्होंने, पार्लियामेंट में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में कतरी आ गया, वो फ्रॉड निकलाया। उसके बाद इनके बच्चों के झूठ निकलाए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पर्जरी की जो जुर्म है, इन्होंने जालसाजी की, जाली डॉक्यूमेंट्स दी। और ये जो कह रहे हैं ना इकामा है, इकामा क्या चीज़ है? इकामा का क्या मतलब है? इनके ऊपर जो चार्ज है वो ये कि इन्होंने इस मुल्क से पैसा चोरी किया और उस मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये दुगना जुर्म है, एक चोरी और फिर चोरी को बाहर लेके जाना। ये जो इकामा है, ये जो लोग इकामा लेते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता है। ये तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का कि दुबई में इकामा बनाओ, बैंक अकाउंट वहाँ खोलो, उस इधर से पैसा चोरी करके दुबई भेजो और दुबई से बाहर भेज दो। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पता चलाना चाहे कि जी पाकिस्तानियों के स्विट्ज़रलैंड में बैंक अकाउंट्स पड़े हैं, वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो दुबई के सिटीजन बन जाते हैं। अब कमाल चीज़ ये है कि मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर भी, मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर भी दुबई के शहरी हैं। ये क्यों हैं दुबई के शहरी? क्या इनको वीज़े लेने के लिए कामें चाहिए थे? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, चोरी कर के लिए पैसा जो नवाज शरीफ का नाम आया है। और सबसे अफसोसनाक बात है कि इसहाक डार को उसको फाइनेंस मिनिस्टर फिर बना दिया है, जिसकी खुद स्टेटमेंट आ गई है और जिसका केस खुलना शुरू होने लगा है, हुदैबा पेपर मिल का। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ अपने आप को नैब्स के केसेस से बचाने के लिए जो इनके शुरू होने लगे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ किसी ना किसी तरह ये पब्लिक दिखा दें कि जी अवाम मेरे साथ है। अवाम अगर सड़कों पे लोग दिखा देंगे, इसका मतलब कि प्रेशर डालें नैब के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जनाब नवाज शरीफ को एक और NRO मिल जाए, वो NRO जो मुशर्रफ ने दिया था जब ये सऊदी अरेबिया गए थे। नवाज शरीफ से मैं ये पूछता हूँ, ये कौन साजिश कर रहा है? ये ताशकंद की जो बिल्ली लेके आप फिरेंगे कि मैं एक दिन बताऊंगा, बता दें लोगों को कौन साजिश कर रहा है, पता तो चले कि लोगों को कि क्या साजिश हो रही है जनाब आपके खिलाफ। अब पकड़े गए हैं, अब मुजरिम हैं। मुजरिम जाएगा हाथ हिलाते हुए सड़क के ऊपर कि हाँ जनाब बड़ा मैं कोई फतह करके आ रहा हूँ। ये सिर्फ यही नहीं कि ये हमारी आइन तबाह कर रहे हैं, ये हमारी जमहूरियत तबाह कर रहा है, जमहूरियत को डीरेल कर रहा है। ये इस मुल्क की अखलाकियात भी तबाह कर रहा है कि लोगों को एक अदालत मुजरिम जिसको करार देती है,
وہ سڑکوں پہ پھرے گا کہ جی میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا، جبکہ عدالت میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں ثابت کیا۔ اس لیے ہم نے اپنی کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے۔ ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر انہوں نے اسی طرح، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہے نون لیگ کے اوپر پاس ایک سنہری موقع تھا کہ اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ایک کرپٹ پرائم منسٹر اور ایک کرپٹ فیملی سے۔ یہ موقع تھا، اگر جمہوری پارٹی ہے تو کیس تو نواز شریف کے خلاف ہوا ہے، نون لیگ کے خلاف تو نہیں ہوا۔ نون لیگ اور جو یہ نئے پرائم منسٹر بنے، ان کا تو کام نہیں تھا کہ ایک کرپٹ فیملی کی کرپشن بچانے کے لیے آپ ان کی پوری مدد کریں؟ کیا اس لیے پارٹی بنی ہوئی ہے کہ فیملی کی کرپشن بچائی جائے؟ میں ابھی بھی نون لیگ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں، اس سے نواز شریف اور شریف خاندان کی کرپشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں۔ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کو بچانے، آپ اس کو بچا نہیں سکتے، آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے۔ اگر یہی چیز ہے جناب، ایک آدمی مجرم نکل کے سڑکوں پہ پیسے، اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے خرچ کر کے سڑکوں پہ لوگ نکال لے اور کہے جی دیکھیں عوام میرے ساتھ ہے، میں آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ عوام نکال کے دکھاؤں گا، میں آپ کو چیلنج کر کے پبلک زیادہ نکال کے دکھاؤں گا۔ کیا اس کا مطلب کہ اگر میں چوری کروں، مجھے اجازت ہے چوری کرنے کی پاکستان میں؟ کہ اگر میں چوری کروں اور میں کہوں جی عوام میرے ساتھ ہے تو اس لیے عوام فیصلہ کرے گی؟ یہ کون سی، یہ کیوں اس ملک سے ظلم کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تحریک انصاف کھڑی ہوگی پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ۔ جب ہمارا فیصلہ آیا، ہم کدھر نکلے؟ پہلے ہم نکلے پاکستان کی آزاد عدلیہ کے لیے، جمہوریت کے لیے، پھر نکلے صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے۔ جوڈیشل کمیشن بیٹھی، اس نے فیصلہ دیا، ہمیں پسند نہیں آیا فیصلہ، ہم نے قبول کیا۔ پھر ہم نکلے اکاؤنٹیبلٹی، لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی، جو جمہوریت کا سب سے بڑی کیریکٹر ہوتا ہے جمہوریت کا، کہ لیڈرشپ جواب دہ ہوتی ہے عوام کو، ہم اس کے لیے نکلے۔ یہ تینوں چیزیں جمہوریت مضبوط کرتی ہیں۔ یہ کس لیے نکل رہا ہے؟ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اور یہ کیوں نکل رہا ہے؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ اور میں آخر میں یہ جو میر شکیل الرحمان اپنے میڈیا ہاؤس سے جو رول پلے کر رہا ہے، میں اس کو پاکستان کے دشمن ہی کر سکتے ہیں اس ملک سے جو یہ رول پلے کر رہا ہے۔ ایک مجرم کی پوری مدد کر رہا ہے، پورا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ان کو بوائیکاٹ کرو، اس کو سبق سکھاؤ میر شکیل الرحمان کو کہ کیا آپ کا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میں بزنس مین ہوں، میں صحافت نہیں جانتا، میں صحافت وغیرہ نہیں جانتا، میں بزنس مین ہوں۔ کیا جو آپ کو پیسہ دے گا اگر وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی کام کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے؟ آپ مجرموں کی مدد کریں گے؟ کیا یہ ہے صحافت؟ میں قوم کو کہتا ہوں کہ بوائیکاٹ کریں ان کو، اس کے ٹی وی کو، اس کی چینلز کو۔ میں بالکل جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کی بڑی قربانیاں میں جانتا ہوں۔ ان میں سے لوگ وہ بھی نہیں چاہتے، ان کے اندر جیو میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تنگ ہیں، یہ میر شکیل الرحمان کی پالیسی جو ایک مجرم کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن میں قوم کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو سبق سکھاؤ کہ کیا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے؟ آپ کا تو کام ہے کہ قوم کے مفادات کی حفاظت کریں۔ کیا آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ثابت ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں مجرم، اور آپ اس کی سارا آپ کا میڈیا ہاؤس صرف اس کی دفاع نہیں کر رہے، اس کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ججز کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، جوڈیشری کے خلاف کیمپین کر رہا ہے یہ میڈیا ہاؤس، اور یہ فرعون بنے ہوئے ہیں سارے۔ انشاءاللہ جدھر پاکستان جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے، جو یہ ہو گیا فیصلہ، قوم کو خوشخبری میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ جو مرضی کر لیں، یہ اب ان کے سامنے صرف اور صرف شکست ہے۔ یہ میڈیا کو لگائیں، یہ پیسہ لگائیں، 200 ارب روپیہ دے رہے ہیں اپنے یہ جو نئے وزیر بنائے ہیں تاکہ یہ الیکشن خرید سکیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کے سامنے اب شکست ہے۔ خان صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو بات ہے اس میں بڑی وزن جو ہوتی ہے، لوگ خاص کر ایک ورکر ہے اس پر یقین بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا جیلوں میں جو لوگ ہیں اس بات سے جیلوں کے لوگ تو بھی
उठ के खड़े न हो जाएं कि कोई इदारों को नुकसान पहुंचाए कि वो जेलों में पड़े हैं, वो उनका भी हक है कि फिर वो बाहर निकल आएँ इस बात से। और दूसरा ये है कि जो मीर शकील रहमान या मीडिया हाउसेस पे बात हुई, उस पर कोई केस तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारी मीडिया हाउस अगर इस तरह बात होती है उस पर केस नहीं होती, तो दूसरी मीडिया हाउस उसको भी काफी दच का पहुँचता है। देखिए जी, पहले तो मैं वाज़ेह करूं कि ये नहीं कहना कि जो बेचारा जेलों में लोग भरे हुए हैं उनको जेलों में नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि उन बेचारों की तो चोरी कुछ भी नहीं है, हज़ारों में ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की चोरी है या अरबों की चोरी है। तो अगर जो अरबों की चोरी में कन्विक्ट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला दे देता है, अगर वो नहीं मानता तो वो क्यों माने जो छोटे, उनका क्या कसूर है? फिर उनकी तो चोरी भी छोटी है। और दूसरी चीज़, मीर शकील रहमान का कंटेम्प्ट का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो उन्होंने ऐसे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उन्होंने भी देखा कि इनका क्या रवैया रहा है, जो सारी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। जी के मामले पर जो कमेटी बनाई जा रही है 10 की 6 सुना है कि उसमें हुकूमती रुकन होंगे, इत्तेहादी और 4 अपोजिशन के, क्या आप करेंगे इस सूरत हाल में? देखें, करवाएं भी आप और कमेटी पे भी आप बैठ जाएं और फैसला भी आप ही कर लें। ये कोई इंसाफ दुनिया में सुना है ऐसा कि सबको पता है जो रोल रहा है मुकाम का और नून लीग का, और सबको पता है कि जब आपने अगर इंसाफ करना है तो, और पार्लियामेंट में इंसाफ करना है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाके हमारे लोग ये बताने लगे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें तहकीकात हो। बरतानिया के अंदर जो पार्लियामेंट, जो मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उसके अंदर हमने उनको बताया कि कैसे होता है। वहाँ होता है पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर स्टैंडर्ड्स, वो पार्लियामेंट्री कमिश्नर होता है। अगर किसी को हो एतराज़ इस तरह के कि जी आप 4 साल पहले कोई टैक्स भेज दी, तो वो उसके पास जाता है, वो उसके ऊपर पहले तहकीकात करता है, वो होता है गैर जानिबदार आदमी। उसके बाद जब वो देखता है कि अगर इसमें कोई चीज़ है रिपोर्ट करने की, फिर वो जाती है आगे पार्लियामेंट के पास। तो ये तो सीधी इन्होंने अपनी कमेटी बिठा के सारे हमारे मुखालिफ उठा के खुद ही करवा के और वहाँ, ये कोई इंसाफ नहीं है। ये दुनिया के अंदर, किसी दुनिया के अंदर इस तरह का इंसाफ नहीं होता। इंशाल्लाह हम आज पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने जेन्युइन तहकीकात करनी है, तो तरीका क्या है? मियां साहब ने कहा है कि मुझे पता है मेरे साथ क्या होने जा रहा है, और कल मौलाना साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, तो आप ये बताएं कि अगले 2-4 हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है? देखिए जी, मौलाना ताहिरुल कादरी का तो बड़ा अच्छा आना, क्योंकि सारों को हौसला मिला है कि इस मुल्क में इंसाफ मिल सकता है ताकतवर के ख़िलाफ़। उनका बहुत बड़ा इशू है, दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में लोगों को कत्ल किया गया, 14 लोगों को कत्ल किया, 80 को गोलियां मारी, 2 ख्वातीन को 5-5 फुट से मुंह पे गोलियां मारी, और वो अभी तक जस्टिस नजफी की रिपोर्ट ही नहीं आ रही सामने। तो उनका बड़ा जायज़ चीज़ है, उनको हौसला मिला है, हम पूरी उनकी सपोर्ट करेंगे, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं, जब ताहिरुल कादरी आ रहे हैं तो हमने शाह महमूद कुरैशी को और अपने वर्कर्स को कहा कि उनकी सपोर्ट करें। इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा जी। देखिए ना, अंपायर तो एक ही है, जो मेरी अंपायर तो एक ही मैं मानता हूँ, मालिक यौमिद्दीन को अल्लाह है, और असल में तो ये पकड़ नवाज शरीफ को अल्लाह की हुई है। ये कोई आम तरीका नहीं था, इतने बड़े ताकतवर फिरौन को गिराना कोई आसान काम नहीं था, ये अल्लाह की पकड़ थी। बाहर से, एक मिनट सुन लो, बाहर से इंकशाफ होता है, वो इधर आते हैं, वो समझते हैं पार्लियामेंट में ये हैं वो दस्तावेज़ात, तो उनको समझा कि अब गेम ख़त्म हो जाएगी, अपना स्पीकर है, अपने पार्लियामेंट अपने सारे हैं। उनको क्या पता था कि तहरीक इंसाफ ने आखिर में उनको अदालत में ले जाना था, फिर अदालत में भी झूठ बोला, कतरी ले आए। ये पकड़ अल्लाह की तरफ से आई है, ये है अंपायर। और जहाँ तक मैं फिर से कहता हूँ नवाज शरीफ को, मुझे ये आज मैं नवाज शरीफ से सवाल पूछ रहा हूँ, किधर से इशारा मिला आपको? मैं डिमांड करता हूँ बताएं इस कौम को कि इशारा किधर से मिला जो आप अपने 2 इदारों के पीछे पड़ गए हैं। सिर्फ 2 इदारों के ऊपर पाकिस्तानी कौम को एतमाद रह गया, एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है पाकिस्तान की फ़ौज, उनके पीछे पड़ गए हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन चाहेंगे कि सारे इदारे तबाह हो जाए ताकि मुल्क तबाह हो जाए। खान साहब, तहकीकात के लिए आप अपना ब्लैकबेरी जो है वो कमेटी के हवाले करेंगे। दूसरा, आयशा गुलालाई के हवाले से जो उनके आपने करप्शन के इल्जामात की बात की है, 4 साल आप जो है वो खामोश रहे और आज आपको याद आ रहा है इल्जामात का करप्शन के हवाले से? मैं देखिए, पहले तो ब्लैकबेरी का मैंने तो नहीं इल्ज़ाम लगाया। जो इल्ज़ाम लगाता है उनको अपनी सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, उनको देना पड़ता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका तरीका ये होना चाहिए था कि इम्पार्शल, जिस तरह बरतानिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ एक कमिश्नर होता है जो इम्पार्शल होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। वो पहले तहकीकात करता है कि क्या ये केस जेन्युइन है या नहीं है। अभी तक तो किसी ने ये भी नहीं पूछा कि केस जेन्युइन है या नहीं है। अभी तो आते साथ ही नए प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी, जिस तरह के मुल्क में और कोई मसले नहीं है, सारा मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है कि जनाब एक खातून 4 साल पहले कोई उसको टैक्स मिला तो उसके ऊपर नेशनल पार्लियामेंट की कमेटी बना दी जिसकी कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि इसकी तहकीकात करनी है, सही तरह करें, जो कि बाहर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं 2 पार्लियामेंटेरियंस के बीच में, वो फॉलो करें। ये ना करें कि ये अपने सारे लोग बिठा के करवा के और फिर करें। मैं वो नहीं जानता, देख एक मिनट, देख सुने मेरी बात, मैं नहीं जानता कोई, उनकी मुझे नहीं पता करप्शन का क्या है, ये केपी के गवर्नमेंट जाने, वो लोग जाने, मेरा इससे कोई इशू नहीं है। जी देखिए, मैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। मेरा सिर्फ ये है कि मैंने ये कहा, ज़रूर कहा था कि जब वो बोली हैं, वो 7 साल से कह रही हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको उनके ऊपर, माँ बेटी के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा करके थाने में मार पड़वाई उसको, यानी, और कहाँ कोई गलत टेक्स्ट मैसेज 4 साल पहले, और कहाँ थाने में माँ बेटी को मार पड़वाई। तो बिल्कुल वो ठीक कहती है कि अगर तुमने करना है तो दोनों को करवाओ, दोनों को इंसाफ दो। जी बताइएगा कि आयशा गुलानी के वालिद उनके साथ हर जगह टॉक शो में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आयशा गुलानी खुद काफ़ी समझदार है, पढ़ी लिखी है, MA है, वो क्यों हर जगह जा रहे हैं और उनको लुत्फ़े दे रहे हैं? उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, अगर इंसान को फ़िक्र होती है ना, अगर इंसान को कोई खौफ होता है ना, वो कभी नहीं कहता कि इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाओ। बताइएगा कि शरीफ खानदान के जो केसेस हैं वो नेब के पास जा रहे हैं, और नेब वो चौधरी कमर ज़मान जिसका आप एतराज़ भी उठा चुके हैं। आज खबर ये है कि जो DG नेब रावलपिंडी लगाए गए हैं, वो एक 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जो इसहाकदार के अंदर काम करते रहे। तो इस सारी सूरत-ए-हाल को आप कैसे देखते हैं? देखें, अगर तो नैब चेयरमैन के ऊपर सारा कुछ होता, हमें कोई इत्मीनान नहीं था उस पर। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया उसके ऊपर कोई इत्मीनान नहीं है।